Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un tagine de viande, carottes et petits pois. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم مرقة باللحم والجزر والجلبانة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول شيء اصدقائي ناخذ واحد الطنجره نوضع فيها قطع ديال اللحم. بالنسبه للحم وضعت قطع ديال فخذ الخروف، تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها واي نوع او قطع من اللحم موجوده عندكم في البيت. ضيف له ملعقتين ديال زيت الزيتون وملعقتين ديال زيت المائده، تقدروا تزيدوا او تنقصوا من الكميه ديال الزيوت كما حبيتوا. نوضع الطنجره على نار هادئه باش يتقلى لنا اللحم على راحته. دائما كنطيب على نار هادئه، هكذا نعطي الاكل وقته باش يطيب على راحته او يتقلى على راحته. يتقلى من بعد نضيف له بصلتين صغار او بصله كبيره كما حبيتو، نقطعها الى قطع صغيره ونضيفها للحم يتقلى هو واللحم مده ما بين 5 حتى 10 دقائق ايضا. Premièrement, je vais prendre une marmite, une cocotte, comme vous voulez. J'ai mis des morceaux de viande. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. J'ai ici des morceaux de jugou d'agneau. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Vous pouvez diminuer comme vous pouvez ajouter l'huile comme vous voulez. Je l'ai mis sur un feu doux pour revenir à peu près entre 5 à 10 minutes. Toujours sur un feu doux. Après, je vais ajouter sur la viande un oignon grand coupé en petits morceaux, de petits oignons comme vous voulez, coupé en petits morceaux. Je laisse revenir avec la viande entre 5 et 10 minutes aussi. Comme j'ai dit, il faut toujours donner le temps pour la cuisson sur un feu doux et doucement. Après, j'aurai besoin de tomates, 3 gousses d'ail et un petit peu de persil sec. Vous pouvez le remplacer par le frais. Je vais râper les tomates. Je vais ajouter ou dans une assiette ou directement dans la marmite comme vous voulez. J'ai râpé les tomates. J'ai ajouté les 3 oignons, 2 petites cuillères de persil sec. Vous pouvez le remplacer par le frais. Maintenant, je vais ajouter les épices, le sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de paprika. Et toujours, j'ajoute une petite cuillère de coriandre moulu. Ça, c'est juste un choix. J'ai ajouté la moitié ou une petite cuillère de tomates concentrées. J'ai ajouté aussi un petit peu de poivre, mais je crois que je ne l'ai pas filmé. Donc, après 10 minutes, je mets les tomates et les épices sur la viande. Aussi, je vais le laisser revenir sur un feu doux à peu près entre 10 à 15 minutes, mais toujours sur un feu doux, le numéro 2. Feu doux numéro 2 ou 3 comme vous voulez, mais toujours sur un feu doux. الاثناء اللي اللحم والبصله انهم يتقلاو غادي نوجد الطماطم. عندي طماطمتين 2 اللي غادي نحكهم، نضيف لهم 3 فصوص ديال الثوم وملعقتين صغار ديال المعدنوس والقزبر. خلي ديال المعدنوس والقزبر جاف، نقدر نعوضهم بالطري. نضيف الملح دائما على حسب الذوق والرغبه. واحد الملعقه صغيره ديال السكينجبير او الزنجبيل، ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، ملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر، ودائما كنضيف ملعقه صغيره ديال القزبر يابس او جاف مطحون، وهذا فقط اختياري. نضيف ايضا واحد نصف ملعقه او ملعقه صغيره ديال الطماطم المصبره. ضفت ايضا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، ما باليش او ما صورتوش، كانت الكاميرا مطفيه. من بعد ما غادي يتقلى لي ومن بعد 10 دقائق غادي نضيف الطماطم الى اللحم والبصل. ايضا غادي نتركهم يتقلاو على نار هادئه
ما بين 10 حتى ل 15 دقيقة. بالنسبه للخضر نحتاج الجزر اللي قطعته على هذه الطريقه هذه ونزعت له العظم اللي في الوسط ايضا والجلبانه. Et pour les légumes, j'aurai besoin des carottes. Comme vous regardez, je les coupées en morceaux. J'ai enlevé celui-là qui est au milieu et les petits pois. Après 15 minutes, je vais ajouter l'eau chaude suffisante pour la cuisson de la viande et je laisse cuire demi-cuisson à peu près entre 15 à 20 minutes et après j'ajoute les carottes. J'ai ajouté avec les carottes la peau de citron confit, ça c'est juste un choix. Vous pouvez remplacer le citron confit par les olives, vous les ajoutez à la fin si vous voulez, ça c'est juste un choix. Je laisse aussi cuire 15 minutes et après à la fin j'ajoute les petits pois et une petite cuillère de cumin. Ça aussi c'est juste un choix et je laisse terminer tout la cuisson entre 15 à 20 minutes. بعد 15 دقيقة نضيف الماء الساخن، الماء الكافي لطهي اللحم. من بعد نترك اللحم يطيب او ينطبخ حوالي 15 دقيقه نصف طيبه. من بعد نضيف له الجزر اللي قطعناه. مع الجزر نضيف له القشر ديال نصف ليمونه مصيره ومصبره. هذا فقط اختياري، نقدر نعوضه ايضا بالزيتون ونوضعه في الاخير الزيتون. كما قلت هذا فقط اختياري، انا وضعته. من بعد نتركه يطيب 15 دقيقه 15 حتى ل 20 دقيقه. من بعد نضيف له الجلبانه نضيف له ملعقه صغيره ديال الكمون ونترك الكل يطيب او ينطبخ ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.